ونمر سريعا للمداخلة الثانية التي يقدمها السيد بدر بوسلامة. أدعوه للمرور إلى المنصة. وقبل ذلك أرجو من المتدخلين الحرص على تقديم مداخلاتهم في مدة 7 دقائق، لأنه ما زال هناك حلقة ثانية للنقاش تتشكل من جلستين محوريتين. السيد بدر بوسلامة هو خبير استشاري في تدبير التمكين المجتمعي بمركز المهارات بخريبكا التابع للمكتب الشريف للفوسفات، وهو أيضا خبير استشاري في الإدارة والتدبير بمجال المقاولات والريادة لليدرشيب، ورئيس مؤسسة دير تو ليد أكاديمية الريادة أو ليدرشيب بجامعة محمد الخامس بالرباط. تتمحور مداخلته حول مواكبة وتكوين الشباب حاملي مشاريع المقاولات لتمكينهم من الوصول إلى الريادة عبر الجرأة في اتخاذ المبادرة. لكم الكلمة السيد بدر بوسلامة. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Madame la Présidente, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, c'est toujours un plaisir de partager cette expérience conviviale qu'on a vécue ensemble pendant l'année 2019. Alors, pour moi, je suis un consultant en empowerment communautaire, et parmi les facteurs clés de l'empowerment communautaire, c'est de résoudre le problème de développement, de l'assistanat et de la dépendance. Parce que le renforcement communautaire, le développement communautaire, malheureusement, il a toujours ce résultat de développement. Donc, je veux travailler avec l'association de la coopérative. Il y a toujours ce problème de dépendance. Quoi que ce soit l'opportunité, donc il y a toujours besoin de vous. Le deuxième point, c'est que je vais construire cette présentation sur tout ce qui a été dit jusqu'au moment. Donc j'ai noté énormément de points clés, notamment le point clé qui m'a beaucoup attiré, c'est la notion de la confiance. Parce que pour le moment, je vois que l'ensemble des intervenants arrivent à citer un ensemble des opportunités pour la jeunesse, pour tout le monde. Mais la question qu'il faut mettre en question, est-ce qu'on peut faire confiance à la jeunesse actuelle pour saisir ces opportunités? Est-ce qu'ils ont suffisamment de connaissances, suffisamment de compétences, suffisamment de communauté pour saisir ces opportunités? Parce que la réussite, c'est 3 facteurs. Donc il y a l'opportunité, l'effort et la capacité de saisir les opportunités. Malheureusement, la jeunesse maintenant vit dans un monde, ce qu'on appelle un monde vacarme. C'est un concept qui est développé à travers des études américaines et que chaque lettre signifie quelque chose. Donc V, c'est la volatilité, U, c'est l'incertitude, C, c'est la complexité, A, c'est l'ambiguïté. Donc si on veut décortiquer, pour l'ensemble de la jeunesse, je ne dis pas pour la jeunesse marocaine, mais c'est la jeunesse partout dans le monde, donc ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent accomplir, et même si ils ont une idée sur comment ils veulent accomplir, ils n'ont pas une idée stratégique et méthodologique. Alors nous, on a essayé de développer un concept en se basant sur 5 éléments principaux. Donc le premier élément, c'est les connaissances. C'est pas seulement de donner l'information à la personne, mais c'est principalement comment se capitaliser cette information. Alors là, on parle sur un deuxième niveau de développement, c'est le développement des compétences. Et il y a un troisième niveau, c'est le développement des valeurs, des convictions et des priorités. Et tout ça, ça se fait dans un contexte bien défini. Donc on est très souvent façonné par le modèle européen ou bien le modèle américain du développement, mais on n'est pas cette capacité de faire une adaptation, de contextualiser cet aspect-là. Alors nous, dans notre approche, on travaille sur 3 aspects principaux. Donc il y a l'aspect de mentoring, l'aspect de shadowing et l'aspect d'accompagnement pour que le participant dans le programme arrive à mieux identifier, valider et définir et concrétiser son projet professionnel. Parce que majoritairement ici au Maroc, le projet professionnel, c'est à trouver un job, avoir un salaire, dans un cadre public, avec des privilèges sociaux et voilà. Alors pour l'identification, le premier aspect, on travaille sur la formation des compétences de leadership en se basant sur 3 niveaux. Donc nous, on fait la sélection de 30 participants, majoritairement ce sont des doctorants, ingénieurs, masters, avec l'intention d'avoir un accès vers le marché professionnel. La formation, elle est faite en 3 axes principaux, donc soit à travers des ateliers, soit à travers des ateliers en compétences comportementales. Alors cette année, on a décidé de... Je n'ai pas en synchronisé, s'il vous plaît. Je n'ai pas en synchronisé. Donc laisse-la parce que c'est alors c'est pas les mêmes. Vous voyez? Ok. Non, oui. Ah, je suis tout fait. C'est bon. Donc
suivant. Alors, cette année, on a décidé d'enseigner l'anglais, donc parce que nous croyons fortement que anglais. On n'est pas synchronisé. Ok, c'est fait. Donc, l'anglais, c'est une compétence clé. Donc, la plupart des étudiants maintenant sont censés d'avoir l'anglais parce qu'on est très bien conscient sur les opportunités que le marché européen et le marché américain, même le marché asiatique, offrent pour la jeunesse en termes de formation académique, en termes d'ouverture sur le marché international. Donc, on a fixé fortement avec les experts en renforcement des capacités un ensemble des compétences clés. Donc, chacune des compétences sont liées à un niveau de leadership bien défini, soit pour le leadership en soi, soit leadership d'équipe, ou bien leadership communautaire. Vous savez très bien que si je donne un atelier en communication, bien en gestion du temps, bien en gestion de stress, ça veut dire pas qu'à partir du lendemain, je serai capable de maîtriser ma communication, bien de développer ma capacité de gestion de temps. Donc, c'est pour cela qu'on a créé un environnement d'application et d'amplification des compétences et pour l'acquisition aussi de ces compétences. C'est pour cela qu'on demande aux participants de faire des challenges concrets par des carrières. Ces challenges donc, sont principalement, premièrement par le fait de réaliser des événements, bien des manifestations scientifiques ou bien de connaissances pour la jeunesse. Cette année, on a travaillé sur la réalisation d'une conférence liée principalement à l'investissement en soi, pour lesquels les participants eux-mêmes, ce n'est pas l'équipe organisatrice, mais les participants dans le programme, eux-mêmes, ils ont travaillé sur la mobilisation de 3 experts, à peu près 200 personnes qui sont assistées à l'atelier. Donc, pour une première expérience, pour un accomplissement aussi fort, donc ce qu'on donne à nos participants, c'est cette sensation d'accomplissement. La jeunesse peut dire maintenant que je suis capable de faire quelque chose à la communauté, je peux contribuer, je suis capable de faire. Alors pour aller plus loin dans cette sensation d'accomplissement, donc on le met dans un deuxième challenge, c'est la réalisation des projets sociaux. Alors normalement au Maroc, le projet social c'est quelque chose qui est lié principalement à la zone rurale, donc on parle de l'accès à l'eau, l'éducation et tout, mais là on a décidé de changer cet aspect-là. On travaille principalement sur les projets sociaux dans la zone urbaine. Et là-dessus, donc, je peux citer quelques projets, donc 2 projets principaux. Le premier, c'était les participants ont travaillé sur le changement de la perception de la communauté locale sur tout ce qui est maladie psychique. Donc nous, on a des stéréotypes, une fois quand on dit le terme maladie psychique, donc ça veut dire quelque chose qui est malveillant, donc des stéréotypes qui gouvernent ces concepts-là. Alors les participants ont travaillé sur le changement de cette perception à travers la réalisation des capsules vidéo pour la communauté. Deuxièmement, c'était avec l'arrondissement, c'était au niveau de quartier de Pebous. Les gens ne sont pas aussi conscients sur l'importance culturelle d'identité du quartier. Au niveau de l'UNICEF, c'est un patrimoine international, mais les habitants ne sont pas aussi conscients. Donc on trouve énormément des activités de changement dues à cette manque de conscience. Donc les participants ont travaillé sur les campagnes de sensibilisation des avaient cette importance. Alors, le deuxième volet d'accompagnement, c'est le shadowing. Alors, c'est l'apprentissage par expertise. Je sais pas, normalement, il n'y a pas une traduction français-anglais, donc le terme c'est le même, c'est le shadowing, pour lequel donc, les participants arrivent à faire une simulation et une stimulation des compétences professionnelles. Donc là-dessus, on parle de tout ce qui est gestion des rendez-vous, réception le respect de la ponctualité, le respect des réunions, le respect des rendez-vous, la communication professionnelle. Et ça, il est fait sur 2 niveaux. Donc le premier niveau, c'est avec une association porteur de cause, donc, qui travaille avec les participants sur la réalisation des projets sociaux. Et le deuxième niveau, c'est avec un coach, ou bien un mentor, ou bien un entrepreneur qui met le participant en question et en réflexion par rapport à son soi, par rapport à ses valeurs, à ses convictions, à ses compétences, à pourquoi il a décidé de se lancer vers ce domaine, vers ce projet-là, pourquoi ne pas d'autres. Et comme ça, le participant va avoir une conviction totale par rapport à sa décision. C'est un choix en interne, c'est pas un choix en externe. Alors, troisièmement, c'est une fois que le participant arrive à identifier son projet professionnel, à un moment, donc, il peut dire, donc voilà, et donc il sera accompagné sur son projet professionnel. Et quand on dit projet professionnel, donc on a fixé 3 points, donc soit le lancement des startups, ou bien l'engagement civil, ou bien l'employabilité dans le secteur privé. Généralement, c'est ça le squelette principal du projet. Donc on travaille sur l'ensemble d'apprentissage en parallèle, donc on donne une période de 9 mois. Et à travers laquelle on fait appel, parce que nous croyons fortement dans l'approche d'écosystème. Donc pour la réalisation du projet en totalité, donc on fait appel à des cabinets de coaching, à des experts, à des coachs, à l'université, à des institutions publiques. Pour chacun remplir son rôle dans le renforcement de la jeunesse. Parce que le renforcement de la jeunesse, c'est un objectif, c'est pas une activité, mais pour moi, je crois que c'est un objectif à accomplir. Et pour chacun doit contribuer selon sa capacité.
Nous croyons principalement dans un écosystème, donc notre écosystème est polyvalent. Vous voyez qu'on a fait la mobilisation de plusieurs instituts et établissements pour la réalisation de projets. Chacun son expertise, chacun son compétence. Oui, est-ce que... أتمنى أن تكون مداخلتكم قد شرفت على نهايتها. Donc on a un groupement de participants, donc chacun avec son domaine d'expertise, soit dans la réalisation des projets sociaux, ou bien dans le renforcement des capacités, dans le conseil, dans le consulting, dans le développement, ou bien dans le renforcement des femmes aussi. Pour la réalisation de ce projet, donc, on a fait la mobilisation d'à peu près 24 experts qui ont contribué fortement à la réalisation des contenus de ce projet. Chacun avec son expert, donc on est trop fort dans la parité femmes-hommes. Aussi, on est fiers qu'on a en 2018, en 2016, on a commencé une expérience pilote avec l'université de Fès, mais après on a commencé une expérience générale et complète avec l'université de Mohamed V Bouraba. L'année prochaine, Inch'Allah, donc l'université de Mohamed Ben Abdelaziz va rajouter à notre université partenaire. Généralement, on a un accord de principe de la part de toutes les universités. C'est juste question de ressources, gestion de faisabilité, gestion de maîtrise de performance qu'on a décidé d'ajouter une université par année. Comme ça, on peut avoir un concept qui est universel par toutes les universités marocaines. Depuis 2016, on a travaillé dans deux villes, Fès et Rabat, pour lesquelles on a formé à peu près 47 étudiants, docteurs, master, ingénieurs et en licence, 35 coachs, mentors et experts ont été mobilisés, qui ont donné à peu près 300 heures de formation, et à travers les programmes et les activités que les participants eux-mêmes arrivent à accomplir, donc on a impacté à peu près 650 personnes de la communauté des jeunes. Après, donc, le programme d'atelier Leadership Academy, ce n'est pas un seul concept. Maintenant, on est en train de lancer deux nouveaux concepts. Donc, le deuxième, c'est Impact Academy. Donc, l'objectif, c'est de former les présidents des associations locales, surtout les associations jeunes, sur tout ce qui est sur les compétences clés pour assurer une partenariat public-privé. Parce que je travaille avec des associations jeunes, malheureusement, je constate qu'ils sont très souvent orientés par le résultat final, mais pas pour l'environnement, bien par la modalité et la méthodologie de travail. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de lancer l'Atelier Impact Academy. Et le troisième aspect, c'est l'Executive Academy. C'est un programme qui est dédié principalement pour les directeurs et les dirigeants des entreprises, pour les aider à développer leur performance académique, parce qu'il y a des statistiques qui lient principalement que la performance entrepreneuriale est liée principalement aux performances personnelles, surtout des dirigeants. Donc sur cette base-là qu'on a décidé de lancer l'Atelier Executive Academy. Mon intervention arrive à sa fin, j'espère que j'étais à la hauteur de vos attentes. Merci beaucoup. شكرا للخبير الاستشاري بدر بوسلامة على مداخلتكم القيمة وعلى ما قمتم به من مجهودات من أجل مواكبة الشباب وعلى انخراطكم أيضا في مقاربة التعاون المتميز مع مقاطعة أجدال الرياض. ونمر سريعا للمداخلة الثالثة التي سوف تقدمها السيدة فوزية مخوخ. أدعوها للمرور للمنصة. قلت المداخلة الثالثة التي ستقدمها السيدة فوزية مخوخ بالنيابة عن سيد غالي جوريو رئيس مؤسسة مايزك بالمغرب، وهي فرع لمؤسسة دولية مهتمة بمواكبة وتكوين الرواد لليدرز الشباب حاملي مشاريع المقاولات. لكم الكلمة السيدة فوزية مخوخ. Alors bonsoir tout le monde, au nom du groupe MySec, je tiens à remercier l'arrondissement Rabat Agdel pour cette invitation, pour participer à cet événement majeur, et puis plus précisément Madame Bedia Abnani. Donc je vais essayer d'être précise, concise, comme ça je vais essayer de présenter le tout en minutes de temps. Donc, premièrement, je suis Fouzia Mahou, je suis étudiante en master gouvernance, GRH et ingénierie de compétences, ici même à Rabat. Je suis ici aujourd'hui pour présenter ou bien représenter le groupe MySec en tant que programme manager. Alors, premièrement, c'est quoi MySec? C'est l'abréviation, c'est Moroccan Youth Social Entrepreneurship Camp. C'est un camp qui est dédié à la promotion de l'entrepreneuriat social chez la jeunesse de 17 ans à 20 ans. Alors, notre histoire a commencé depuis 2016.
Il a commencé avec un camp de 4 jours intensif pour essayer davantage d'initier, promouvoir et développer l'esprit de l'entrepreneuriat chez les jeunes, donc de 17 ans à 20 ans. Il y avait la participation de 20 on avait 20 participants. Donc en 2017, on a un peu élargi notre horizon. On a présenté on dirait, 5-week programme. C'est un programme de 5 mois qui va servir à initier nos participants avant le jour J du camp, qui va leur initier déjà à l'esprit de l'entrepreneuriat social. Comme ça, ils auront un balayage conceptuel de tout ce qui est en relation avec l'entrepreneuriat social. En 2018, on a encore essayé d'élargir nos horizons avec le MySec Conference. Le MySec Conference qui sert comme une sorte de résumé à la fois du programme en ligne et du camp. Par rapport à la participation des participants, mais à la fois la participation des intervenants et aussi dans des thématiques qui sont un peu en relation avec l'entrepreneuriat social. Par exemple, la conférence de 2019 avait comme titre Sustainability and the Role of Young People in Leading the Change, c'est-à-dire la durabilité et le rôle des jeunes en menant le changement social désirable. Encore une fois, nous allons essayer d'élargir nos horizons. Donc, en 2019, nous avons eu l'idée de créer le MySec Center. Le MySec Center, c'est comme une sorte de centre qui va servir aux jeunes entrepreneurs de créer, de naviguer et de travailler. C'est un espace, on dirait, un peu convivial pour le travail des jeunes entrepreneurs. Pourquoi MySec? MySec, c'est l'opportunité pour la tranche d'âge des jeunes de 17 ans à 20 ans. Vous allez certainement vous demander pourquoi cette tranche d'âge. On dirait tout simplement que c'est la tranche d'âge la plus cruciale, puisque le changement réside entre les mains de la jeunesse. Pourquoi MySec? MySec tout simplement vise à inciter les jeunes Marocains à l'entrepreneuriat social et il vise à développer ces jeunes non seulement en acteurs de changement, mais surtout créer une communauté de jeunes Marocains actifs dans ce domaine. Et voilà, je pense que notre objectif principal, c'est surtout essayer d'impacter ces jeunes gens en essayant de leur ouvrir leurs horizons, en essayant de les initier à cet esprit d'entrepreneuriat. Donc, le MySec en général, c'est une sorte de workshops, d'ateliers, de conférences qui servent à promouvoir davantage l'esprit de l'entrepreneuriat social chez les participants. Alors, pendant le camp, les participants ont la chance de non seulement participer à plusieurs workshops, mais surtout à rencontrer des entrepreneurs qui sont déjà investis dans ce domaine et surtout ils auront l'occasion pendant la conférence de pitcher leurs travaux, pitcher leurs projets devant un jury qui sera en mesure de leur aider à mieux comprendre et mieux gérer leurs projets. Donc, MySec
à des partenaires, des sponsors, notamment l'arrondissement Rabah Agdal, l'OCP, l'ALAL, l'African Leadership Academy, le Clinton Foundation, l'Africa Forward, qui sont des sponsors qui nous aident à bien mener le projet. Et voilà, donc nous avions eu le plaisir d'inviter Oussama, qui est le gagnant du premier prix de l'édition 2019, qui peut-être saura vous expliquer un peu concrètement son expérience MySec. Oussama, tu veux bien me rejoindre, s'il te plaît? السيدة فوزية مخوخ أرجو منك الاقتضاب لأن قد تجاوزتي 2 minutes maximum comme ça pour vous un peu عذرا على المقاطعة. Merci. Merci beaucoup pour cette opportunité. Bon, pour MySec, j'ai participé à plusieurs compétitions lors de quand je suis. Enfin, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat depuis que j'ai commencé à une compétition à Injaz al-Maghreb. Et je vous assure, après mon expérience dans le domaine des compétitions et de l'entrepreneuriat, MySec a été vraiment spécial puisqu'elle nous a donné une formation de 5 semaines en ligne qui nous a préparé en fait au camp des 5 jours. Et cela en fait nous a vraiment aidé à bien concrétiser, à avoir une idée du début du camp et puis la concrétiser à la fin et de beaucoup mieux en fait pitcher le projet devant les jurés à la fin et avoir un projet très complet et qui est prêt à être à l'apply ou le réaliser dans le marché. Et voilà, je remercie beaucoup René Joliot et le staff de MySec qui nous ont aidés beaucoup et qui sont devenus comme une famille. C'est encore mieux quand le staff en fait il est spécialement conçu par des alumni de MySec. Ça a donné une atmosphère conviviale au camp et je remercie beaucoup les organisateurs de cet événement pour l'initiative et merci. Ok, j'espère que j'étais un peu concise en ce qui concerne le projet et je vous remercie. Bonsoir. شكرا سيدة فوزية مخاخ وضيفها الكريم على هذا العرض الذي عرفنا على أنشطة مايزك ومشاركتها المتميزة في خلق دينامية اقتصادية. أود قبل أن أمر لفتح باب النقاش أود أن ألتمس المعذرة من كافة المتدخلين على مقاطعتي لهم. فعلا مكرهة، وددت لو كنت أنصت لكم لجميع المداخلات إلى آخرها، ولكن الوقت لا يرحم. بالفعل لقد داهمنا الوقت وتجاوزنا الوقت المخصص لحلقة النقاش الأولى، فالساعة تشير الآن إلى الساعة 7:51. رغم ذلك سنحاول فتح باب النقاش حول مجموع المداخلات، لكن ألتمس من وجوهكم الكريمة أن تلتمسوا لي العذر، فإن تكرمتم أقترح أن نكتفي بأخذ مداخلتين أو 3. أطلب رأي اللجنة المنظمة 2 أو 3 نظرا لضيق الوقت، وسأطلب من اللجنة المنظمة مساعدتي على أخذ مداخلتين أو 3. بالنسبه للتدخل ديالي غنهضر على 3 نقاط. النقطه الاولى فيما يخص المحافظه في خلال هذه المشاريع اللي كاينه الذكيه. اولا عندنا نقطه كنهضر فيها ولو الرئيسه عارفاني دائما كنحافظ على التراث. مدينه العرفان كان فيها واحد الباب سميتو باب العرفان، وكنطلب من السيده الرئيسه ان هذا الباب يرجع، واللي خصو يتحطم داخل مدينه العرفان هما لي كلونتور اللي كاينين في المؤسسات، حيت كنقولوا باننا حنا بغينا نديروا مدينه مندمجه. اذا اول حاجه خصنا نفكروا بها نحيدوا الحواجز النفسيه اللي كاينه، كل واحد خدام على الانتيريور ديال داك ليطابيسمون ولا ديك لافاك ديالو، هذيك الحواجز النفسيه خصها تحيد. علاش؟ باش يكونوا فضاءات خضراء مشتركه بيناتهم، لانه مؤخرا لي ستارت اب فكروا انهم ما عندهمش فضاء فين كيجتمعوا كوم سوسيال، اسباس سوسيال ما عندهمش. ليسباس سوسيال كاين، خص غير يحيدوا الحواجز اللي كاينين في المدارس. هذوك الحواجز ما بقاوش لايقين الا كنا غنمشيو في اطار هذه المدينه الذكيه. وهاد
المساله خلاتني انني نقترح على السيده الرئيسه واش ممكن هذه المساله هذه، لان على حساب كل مؤسسه شنو هو لي كاداستر لي بلون كاداستر ديالها، لان كاين فضاءات اللي يمكن لهم ياخذوهم باش يتلاقاو بيناتهم، لان هذوك لي كلوتور ديال المدارس ما بقاوش لايقين في هذا الاطار. كمدينه ذكيه كنموذج مشيت لكومبريدج، دخلت جميع المؤسسات تما وجميع هذا بدون حواجز. بوسطن احسن ما كاين من الكليات، ما كاينش حواجز، كاين لي كاميرا ما كيراقبك حد، كاين لي كاميرا فيما بغيتي تمشي الكاميرا معاك، الا درتي شي حاجه تيوقفوا عليك. اذا حنا ملي كنهضروا على المدينه الذكيه اذا خصنا نشوفوها من الناحيه البنيه التحتيه، ما عندناش كمدينه ذكيه، اذا خصنا نفكروا في البنيه التحتيه. فيما يخص مثلا نهضر على الفضاءات الخضراء اللي ستارت اب حاولوا انهم يخلقوهم، فعلا خصهم فضاءات خضراء، مع العلم ان المساحات اللي كاينه في اليافي راه يمكن لهم يدخلوا تبارك الله لي تيران دو سبور، كندو فين يديروا دي جو ديال لي سكيت، عندهم فين يديروا، غير يفتحوا لهم ديك الفضاءات ما كاين مشكل. وفيما يخص التنميه المستدامه داخل الفضاء الخضراء كنقترح انها تكون معالجه المياه الامطار داخل هذا الكومبيس يونيفرسيتير، معالجه المياه، لان اذا كنا كنهضروا على المدينه الذكيه وكنستعملوا الابار وكنستعملوا هذا راه ما كايناش مدينه ذكيه. خص المياه الجوفيه نحافظوا عليها، المياه الامطار خصنا نعاونوا اننا داخل الكومبيس نستعملوها، ولا ما قدرناش ندوزو المياه المستعمله ولا المياه اللي كنقولوا ديال الواد الحار. واخيرا بلا ما نطول، نتمنى كهيئه استشاريه، لان عضو كهيئه استشاريه هنا في المستوى تكافؤ الفرص بجامعه الرباط، اننا نبقاو منخرطين مع السيده الرئيسه المقاطعه كمثال نموذجيه في هذا المشروع. وشكرا. شكرا لكم سيدي الفاضل. تكلمتم عن الحفاظ على التراث الثقافي والمعماري في إشارة خاصة لباب العرفان، وعن معالجة المياه ومجموعة من الأشياء وعن المساحات الخضراء. أظن أن السيدة الرئيسة أخذت علما بذلك باسم مقاطعة أغدال الرياض. لا أدري هل هناك من يريد أن يتدخل في هذه النقطة من المتدخلين؟ دونك نمر إلى المداخلة الثانية. شكرا للأخت الرئيسة، تحية لكل الإخوة أصحاب العروض. على حقيقة كانت جولة مهمة جينا فيها على مجموعة تجارب لمؤسسات وطنية أيضا وتجارب شبابية، إنما حقيقة كانت ذات فائدة مهمة لا يفوتني أن أنوه باللغة الراقية للسيدة الرئيسة لإدارة الجلسة. سؤالي مباشر للأخ المهندس حول النقل العمومي في الرباط وبشكل خصوص الموظفين وهذه التجربة الاقتراح ديالكم. أنا بغيت غير نقول شنو هو البيزنس بلان بريزونتي زعما ايفونتيلمون لأخذ على الاعتبار المستجدات ديال هاد لا موبيليتي اوربان الجديده، سواء من ناحيه هاد الترامواي وهاد الاسطول الجديد الحافلات، ومدى تكون واحد التداخل ويكون هذاك الالتقائيه اللي تؤدي الخدمه للمرتفق، وتكون ايضا من ناحيه ذات ربحيه اللي تضمن الاستدامه، لان اهم شيء ماشي نجيبوا افكار جميله بل انها تكون مستدامه، وهذا هو اللي غادي يعطي ديك البصمه المستقبليه اللي تنرجوها من هذا النموذج الذكي. شكرا. نأخذ مداخلة ثالثة للسيدة رئيسة مجلس مقاطعة أغدال الرياض. شكرا، بارك الله فيكم. وانا اسمحوا لي غادي نوقف غير لتسليط الضوء على مداخلات الساده الشركاء ديالنا مشكورين على المساهمات ديالهم. فهنا كاين مؤسسات وطنيه، وكاين جمعيات متخصصه، وكاين شباب عندهم برامج.
فالمقاربه ديالنا في مقاطعه اكدال الرياض كيفاش مشينا مع الهيئات المختلفه هو انه تيجيو مثلا افكار ديال الشباب، مشاريع ديال الشباب ديالهم، والدور ديالنا شنو هو تيكون هو التشبيك ديالهم مع هيئات اخرى. دونك حنا براسنا تنديروا لهم لو سوتيان لو بوست. وكاين هيئات اخرى مثلا بحال لودكو ولا هذا تيساعدونهم في مثلا الانفتاح على التعاونيات. كهيئه حنا كهيئه ترابيه نشجعوا على تسويق المنتوجات ديال التعاونيات وتشجيع على الاقتصاد الاجتماعي. والان مشكورين عندنا مشروع مشترك مع مؤسسه رعايه المكفوفين باش يواكبوهم، باش هاد الفئه هذه حتى هي يمكن لها تنظم سريعا في هاد الهيكله ديال التعاونيات باش هي يمكن لها تمشي بعيد وتحقق واحد الكرامه اجتماعيه معينه. مشاريع اخرى مثل المشاريع ديال النقل المستدام لفائده الموظفين هي فكره ديال مقاطعه اكدال الرياض. ملي شفنا بان كاين مثلا ديك الساعات كان عندنا لا سوسيتي ستاريو اللي كانت داك وسائل النقل المتهالكه اللي كانوا 250 حافله، ولكن ملي مشينا شفنا شحال كاين ديال وسائل النقل عند الادارات العموميه اللي تتحكم مدينه الرباط وتجيب مسلا وتجيب تماره وتجيب لي زاكلوميراسيون بوحدها فيها 600. ماشي النقل العمومي، هذه النقل ديال انستيتيوسيونيل تسمى النقل ديال الموظفين ف 600. هاد 600 هادو قلنا حنايا شنو غادي نديرو؟ ما غادي نمشيوش نضيقوا، لان حنا مشينا درنا واحد الجولات، مشينا عند لا سوسيتي ديال الترام باش نشوفوا واش ممكن مستعدين ان نديروا سميتو لو رولي مع لو ترام وهذا الشيء. دونك شنو قلنا غادي نشوفوا نخليو هاد لا سوسيتي اللي غادي تمشي تستهدف اللي عاد جات دابا الالزا اللي عاد خدات لو مارشي باش غادي تمشي هي عند المواطنين، نخليوها تخدم على خاطرها دابا في هذه المرحله الاولى، ونمشيو حنا نقدموا مقترح ديال لو ترونسبور اون كومون انستيتيوسيونيل ديال الموظفين. فعطات هاد 600 حافله اللي كاينه دابا تدور، كيفاش ممكن نديروا دي نافيت الكتريك اللي غادي يمشيو يبقاو في داخل الاحياء ديالهم، يمشيو يديروا لو رولي مع لي ستاسيون دو ترام لي راكور. ولكن حنا شنو نقولوا؟ بما ان خصنا المنهجيه ديالنا هو منهجيه تشاركيه، جميع الفاعلين نمشيو نشاركوهم. مثلا الناس اللي عندهم لا كونيسونس تبارك الله خبراء، واللي عندهم لو بوفوار ولا الوغ شنو سيتادير لجأنا للجمعيه ديال الخريجين ديال المهندسين الخريجين ديال ليمي، قال لهم الفكره هي هذه، ولكن لي كومبيتونس ما شاء الله نتوما عندكم بور غاني دو طون. الوغ هاد لي كومبيتونس هادو ايزون ايتي الله يجازيه بخير كخبير، دونك وظفها. الوغ مني دار ديك ليتود ووقف لو بروجي ديالو مشى بعيد، il n'est pas encore concret، ولكن مشى بعيد فين راسلنا به. درنا اجتماع مع رئاسه الحكومه. علاش؟ لان حنا بغينا شي واحد اللي غادي يمشي ممكن سميتو الكلام ديالو غادي يمشي يسري على جميع الادارات العموميه اللي ممكن حتى هي تمشي باش دير هذا الترونسبور ميوتواليزي سيتادير ميوتواليزي عند الادارات العموميه كامله. فوالا اوفير بيان سور فير، لان كيف لو كونسيبت تبارك الله اللي دار سيتادير كو من الطاقه الشمسيه ما غادي نبقاوش نمشيو في لي ستاسيون باش غادي يكون داكشي ديال سميتو ننتجو الالكتريسيتي ولا الكهرباء بلي ستاسيون بلو فيول. دونك راسنا به رئاسه الحكومه، ومؤخرا ونورمالمون خصنا واحد لونتيتي عاوتاني اللي غادي تسيرو. شفنا لو سي هي تجمع العاصمه اللي قالت في الغالب هي اللي غادي تسيرو، لان تو سكي ميوتواليزي ولو ترونسبور اوربان من اختصاصها. ولو ترونسبور اوربان شنو فيه عاوتاني وزاره وصيه اللي هي وزاره الداخليه اللي تهتم ما هو داخل المدن. اما الوزاره الاخرى مشينا لها ديال الترونسبور لوجيستيك ديك الساعات كانت كتابه الدوله، هذيك عندها لانتير اوربان والرورال. دونك هاد الهيئات كلها. ومؤخرا شكون عاوتاني مشيت عند لا جي زد حتى هي الي بريت، دونك الي بريت ا ترافايي على هذا البروجي هذا. بيان سور لا جي زد ما تتعاملش مع جماعه الترابيه ولا مع المقاطعات مباشره، ولكن في اطار التشبيك. دونك كاينه الهيئه ديال ليمي ديال الخريجين ديالهم، لا دي جي سي ال، كاين لا جي زد برئاسه الحكومه. وهذا الشيء كلشي تندير واحد سميتو انا تنسلط الضوء على المنهجيه ديال الاشتغال. ماشي حنا مباشره غادي نخدموا، وانما حنايا تنمشيو تنشبكوا
باش المجموعه تتخدم مثلا مجموعه ديال الخبراء مجموعه ديال المتخصصين واللي غادي يعطيو التمويل، وفي التالي باش داكشي ينزل ترابنا ولكن تراب مدينه الرباط عاصمه المملكه باش ننجحوا مشاريع بحال هذه. شكرا لكم. يتفضل المهندس عبد الغني تومي. شكرا. كنشكر السيده الرئيسه فقد اوجزت يعني واتقنت. جيد. معلوم كاين ان بزنس موديل، اللي لا فالور ديالو هي سي سكو جافي بريزونتي، ولا لو ترونسبور ميتواليزي فير انتيغري انترمودال. دونك هذه هي القيمه اللي غادي نقدموا. انا كنت مجبر في التقديم باش نحيد بزاف لي سلايد توتال، كنت لقاو لي 7 دقائق، كنت 20 ولا 7 هكذا. انا كنت في الاصل، والا كنبداو به البزنس موديل. لو بزنس موديل فيه هذه القيمه سونترال. الشركاء تفضلت السيده المديره الرئيسه وقالت لك الشركاء اللي غادي يستافد مباشره هما المستخدمين الموظفين. Le financement, nous sommes en train de voir, le financement évidemment, Erizen était là, donc malheureusement, bon, c'est vrai qu'il était parti. احنا في المدرسة المحمدية للمهندسين on peut assurer ce tremplin. يعني كاين واحد ان باسان فيه واحد 10000 مهندس، خبرة تقنية وخبرة يعني صناعية وخبرة ميثودولوجيك مقاربة يعني ذكية. فهو هذا تقريبا الفضاء العام يعني بور ماني سوسي. والا عندنا شركاء اخرين. انا خدمت في واحد المشروع مماثل كخبير طيران، وعندنا دي جروب الكتروجين. دونك هذه جروب الكتروجين هما اللي كيعطيو لو ديماراج ان كومبريسور، دونك محرك الطائره في الاول باش ينطلق. ما عندنا والو، مازال حتى هو سا موتور ا كومبوسيون انترن، غير هو اوفر مفتوح من القدام مفتوح من اللور. Et donc pour l'initier, خصو واحد الطاقة خارجة. الطاقة خارجة كانت حتى هي une énergie thermique. Et donc on a pensé dans le temps, il y a déjà une trentaine d'années, c'est très ancien. Et même le concept de la voiture électrique en 1916, c'était General Motors. Mais pour des raisons autres que les nôtres, le problème c'est celui de la pollution et donc de l'écologie. Et puis avec l'avancement de l'électronique et l'électrotechnique, donc on peut avoir des solutions intégrées, intelligentes ou miniaturisées, c'est ça. Alors pour partager avec vous un souci de l'OACI, dernièrement j'étais parti dans le cadre de l'Assemblée Générale de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Et donc le vecteur transport, les 10 années à venir, des 20 ans à venir, le concept sera complètement révolutionné. Pourquoi? اليوم كيقولوا حنا 7.5 بليون، ومن دابا 10 سنين غادي نوليو 9.5، ومن دابا 20 عام غادي نوليو ابوبري 11. اذا فين هو الحل؟ الحل ما نوسعوش الطاقه، وما نزيدوش لو نومبر دو فيكول، وما نزيدوش لو نومبر دافيون، وما نوسعوش في المطارات. سو سخي كازيمون امبوسيبل. الوغ فين هو الحل؟ الحل في المقاربات الذكيه، الحل في التكنولوجيا. إذا هذه la substitution c'est l'innovation. Il faut d'ailleurs, comme elle a été souligné par عدد من الإخوان, on ne peut pas parler d'intelligence économique ni d'intelligence sociale si on ignore le facteur humain qui est la genèse de cette intelligence. Donc voilà, هذا هو الإطار. J'espère que j'ai répondu à la question. للسيد عبد الغني التومي، وأظن سنكتفي بهذا القدر من التدخلات. وكما بدأنا باسم الرحمن ليكون ختامه مسكا بالنسبة لهذه الحلقة الأولى من النقاش، لن يفوتني أن أتقدم باسم مقاطعة أقدار الرياض بالشكر الخاص لكل المتدخلين على تلبية الدعوة وعلى دورهم الهام وتفاعلهم الإيجابي، فمزيدا من التعاون المتميز وتضافر الجهود حتى نسير قدما نحو تنزيل مشروع المقاطعة الذكية، بل ونحو صناعة نموذج رائد من أجل تراب ذكي وواعد. وأشكر كافة الحضور على سعة صدركم، وأتمنى أن أكون مسيرة خفيفة الظل على قلوبكم. شكرا.